जों दानिया अवार्ड राननायनि हाबाफारि लानो नागिरदों आंनि आखायाव दाबावैनो लिस्टआ सफैबाय आङो नामखौ गाबज्रिलांगोन श्री कृति कुमार बसुमतारी एसके भावरागुरि रेवेन्यू सर्कल बे बान्थाखौ होनो थाखाय आङो रंजित बसुमतारी ऑनरेबल EM BTR LRDM डिपार्टमेंट आं बिथांखौ स्टेजाव खावलायदों रंजित बसुमतारी ऑनरेबल EM सर बिनि उनावनो श्री अशोक कुमार मारक लॉट मंडल तामुलपुर रेवेन्यू सर्कल आं बिथांखौबो खावलायदों आं रेवरेवा नार्जिहारी ऑनरेबल EM सरखौ आङो स्टेजाव फैनो थाखाय खावलायदों रेवरेवा नार्जिहारी ऑनरेबल EM BTR आं बिथांखौ बे बान्थाखौ होनो थाखाय खावलायदों बयखौबो आखाइ खबनानै बिथांखौ मान बावनो थाखाय गुरै खावलायहरदों बिथाङा बान्था मोनदों बेनिखायनो बयखौबो आखाइ खब श्री कृति कुमार बसुमतारी SK भावरागुरि रेवेन्यू सर्कल डिपार्टमेंट LR and DM बिनि उनावनो श्री अशोक कुमार मारक लॉट मंडल तामुलपुर रेवेन्यू सर्कल आं बिथांखौ खावलायदों कैटेगरी बेस्ट लॉट मंडल बिथां रेवरेवा सर ऑनरेबल EM सरखौनो आङो खावलायदों बान्थाखौ होनो थाखाय श्री अशोक कुमार मारक लॉट मंडल तामुलपुर रेवेन्यू सर्कल बयबो आखाइ खबनानै हो खेबसे मान बावगोन जों बिथांखौ बिनि उनावनो डिपार्टमेंट स्पोर्ट्स एंड यूथ वेलफेयर डिपार्टमेंट आं मिस्टर सांमा ब्रह्म आं बिथांखौ खावलायदों राकेश ब्रह्म हालादल क'क्राझार आरो बे बान्थाखौ होनो थाखाय आङो दावबायसा बर' ऑनरेबल EM स्पोर्ट्स एंड यूथ वेलफेयर डिपार्टमेंट आं बिथांखौ खावलायदों स्टेजाव जों मिन्थिनो मोनदों जे सांमा ब्रह्मआ एबसेन्ट नाथाय बिथांनि बिफाया फैनानै दङ जोंनि गेजेराव बिफाया गौतम दास ऑनरेबल EM वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट बिथांखौ आङो खावलायदों बान्थाखौ होनो थाखाय बयबो खेबसे आखाइ खबनानै मान बावनि रोजा रोजा साबायखर दानिया मिस फैलाव बसुमतारी थेंगोना बसुमतारी फिसाजो हाप्पापारा चिरां मिस फैलाव बसुमतारीखौ आं खावलायबाय आरो बे बान्थाखौ होनो थाखाय आङो गौतम दास ऑनरेबल EM वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट बिथांखौ आङो खावलायदों मिस फैलाव बसुमतारी मिस फैलाव बसुमतारीया मोनदोंमोन 36 नेशनल गेम्स 2022 गुजरात बक्सिंग इवेंटआव बाहागो लादोंमोन मिस फैलाव स्पोर्ट्सनि डिपार्टमेंट स्पोर्ट्स बिथाङा 36 नेशनल गेम्स 2022 गुजरातआव बक्सिंग इवेंटआव बाहागो लादोंमन मिस फैलाव बसुमतारी खेबसे बयबो आखाइ खबनानै दिनै फैलावनि थाखाय नेक्स्ट तो इनसे नहीं হ'ব বেলেগ বেলেগ ইউনো মাটি দিয়া ঠিক আছে মই এতিয়া উইলসন হাজদা অনারেবল EM আরবান ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট মই তেখেতক মঞ্চত আহিবৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছো डिपार्टमेंट अर्बन डेवलपमेंट आं मिस बीना मोशहारी विलेज भद्रपुर बिस्मुरी क'क्राझार बिथांखौ आङो फैनानै बान्थाखौ लांफैनो थाखाय खावलायदों बिथाङा मोनदों बेस्ट फ्रुट्स एंड वेजिटेबल वेंडर एट क'क्राझार डेली मार्केट
बे केटेगरियाव बान्थाखौ मोननाय जादों बेस्ट फ्रुट्स एंड वेजिटेबल वेंडर एट कोकराझार डेली मार्केट श्रीमती बीना मुसाहारी गामिया भद्रपुर बिस्मोरी कोकराझार बान्थाखौ होदों विल्सन हाजदा ऑनरेबल EM अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट बिनि उनावनो आङो श्रीमती रमला बसुमतारी मिजिं नगर कोकराझार बिथांखौ आङो खावलायदों बान्थाखौ फैनानै लांफैनो थाखाय बिथाङाबो मोनदों बेस्ट फ्रुट्स एंड वेजिटेबल वेंडर एट गांजेमा डेली मार्केट कोकराझार बान्थाखौ होनो थाखाय आङो डॉक्टर नीलुत सरगियारी ऑनरेबल EM श्रीमती रमला बसुमतारी बेस्ट फ्रुट्स एंड वेजिटेबल वेंडर एट गांजेमा डेली मार्केट दानिया आं खावलायनो नागिरदों श्रीमती लिलिमा बर्मन विलेज सुभाष पल्ली कोकराझार श्रीमती लिलिमा बर्मन आं बिथांखौ खावलायनो नागिरदों মই তেখেতক অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছো তেওঁ যাতে আহি বঁটা গ্ৰহণ কৰে আৰু বঁটা দিবৰ বাবে মই ধনঞ্জয় বসুমতাৰী অনাৰেবল EM মই তেখেতক অনুৰোধ জনাইছো শ্ৰীমতী লিলিমা বৰ্মন তেওঁ পাইছে বেষ্ট ক্লোথছ এণ্ড হেণ্ডলুম আইটেমছ ভেণ্ডৰ এট কোকৰাঝাৰ টাউন কেটেগৰীত পাইছে ডিপাৰ্টমেণ্ট PNRD মই গোবিন্দ চন্দ্ৰ বসুমতাৰী আমাৰ অনাৰেবল ডেপুটি চিফ ছাৰক মই অনুৰোধ জনাইছো বঁটা দিবৰ বাবে মই ঘোষণা কৰিব বিচাৰিছো মিছ MP বসুমতাৰী ভিলেজ সামুগাঁও मंगालियान VCDC बड़बाजार चिरां MP बसुमतारी आं बिथांखौ खावलायदों बिथाङा मोनदों पिगारी फार्म एंड बैकयार्ड पोल्ट्री केटेगरियाव बान्था मोननो हादों पिगारी फार्म एंड बैकयार्ड पोल्ट्री MP बसुमतारी VCDC बड़बाजार चिरां बान्थाखौ होनो थाखाय आं खावलायदों गोविंद चंद्र बसुमतारी ऑनरेबल डेप्यूटी चीफ BTR श्रीमती रिंखांश्री श्रीमती रिंखांश्री श्रीमती नथश्री श्रीमती श्रीमती रिंखांग रामसियारी एंटरप्रेन्योर राजलक्ष्मी एंटरप्राइज सेल्फ हेल्प ग्रुप पुरान श्रीपुर बक्सा श्रीमती रिंखांग रामसियारी को आङो खावलायदों सक्सेसफुल मशरूम फार्मिंग ऑयल सीड एंड हैंडलूम प्रोडक्ट बान्थाखौ मोननो हादों दिगन्त बरुवा ऑनरेबल EM बिथांखौ आं खावलायनो नागिरदों ऑनरेबल EM इरिगेशन डिपार्टमेंट दिगन्त बरुवा ओके आं दानिया खावलायनो नागिरदों मिस देलायश्री सेल्फ हेल्प ग्रुप नॉर्थ चेकादानी कमल सिंह VCDC कोकराझार बिथाङा मोननो हादों टेंट हाउस गटारी पिगारी आरो हैंडलूम केटेगरियाव दिगन्त बरुवा ऑनरेबल EM डिपार्टमेंट ऑफ इरिगेशन आं बिथांखौ खावलायदों बान्थाखौ होनो थाखाय देलायश्री सेल्फ हेल्प ग्रुप नॉर्थ चेकादानी कमल सिंह VCDC कोकराझार बिथाङा मोनदों टेंट हाउस गटारी पिगारी आरो हैंडलूम केटेगरियाव रोजा रोजा साबायखर इरिगेशन डिपार्टमेंट आं बान्था मोननो हानायनि नामखौ खावलायनो नागिरदों जपादं पागलादिया नंबर 2 ग्रुप बांध कमिटी प्रेसिडेंट श्री बाबुल बोरो सेक्रेटरी अरूप चंद्र बोरो विलेज जाबदं धमधमा ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट बाक्सा आं बिथांखौ खावलायदों फैनानै बान्थाखौ लांफैनो थाखाय आरो बे बान्थाखौ होनो थाखाय आङो खावलायनो नागिरदों अरूप कुमार दे ऑनरेबल EM हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जपादं पागलादिया नंबर 2 ग्रुप बांध कमिटी प्रेसिडेंट श्री बाबुल बोरो
Shri Tuniram Mili AEE, Suklai Serfang Subdivision Irrigation Naukata. Ang Orup Kumar De, Honorable EM, Bitangko Kaulai Pinna Negedeng, Be Bantako Honatakai. Ang Kaulai Negedeng, Shri Tuniram Mili AEE, Suklai Serfang Subdivision Irrigation Naukata. Madam, industry এইটো Son Kumar আছে নাই মই অথনি কাটিব দিছো Katisu. মাতো না হাত চাপৰি দি সকলোৱে আদৰণি জনাব এতিয়া মই দিগন্ত বৰুৱা অনাৰেবল EM ইৰিগেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট ছাৰক মই অনুৰোধ জনাইছো বটা দিবৰ বাবে আমাৰ মাজত আহি পাইছেহি শ্ৰী টুনিৰাম মিলি AEE সুক্লাই চেৰফাং সাব ডিভিজন ইৰিগেশ্যন নাওকাটা হি ইজ ভেৰি সিনচিয়াৰ ডিসিপ্লিন amendable and hard working officer thank you akai khobnani hajini boibo Sri Tuniram Mili Tania ang gabjrina ni gidang Sri Bolit Chandra Borua Kokrajhar Industries and Commerce Department category out successful entrepreneur in mushroom processing unit Sri Bolit Chandra Borua Kokrajhar ang Ronen Narjari Honorable EM Sir ko khaulai deng bantha ko hono thakai Bolit Chandra Borua successful entrepreneur in mushroom processing unit স্যার দিবলে কবরে স্যার দিবাং ইয়ামই etia moi Srimati Ranjila Mohilari Chirang bitangko ang khaulai nane gidang ang Rewrewa Narjihari Honorable EM Sir ko ang khaulai dang bantha ko hono thakai Srimati Ranjila Mohilari Chirang Etia kak dibole Sri Derhasad Basumatari Sudempuri Udalguri successful tea farmer category of Mundang Etia kak mato Ukil Moshahari Honorable EM Sarkuang Khauladang Bantako hono thakai Sri Derhasad Basumatari Sudempuri Udalguri Ukil Moshahari Honorable EM BTR ang bitangko khauladang batako hono thakai जोंनि गेजेराव श्री देरहासाद बसुमतारी को आं खावलायबाय बान्थाखौ लांफैनो थाखाय सक्सेसफुल टी फार्मर दशरथ बसुमतारी सॉरी दानिया एनिमल हस्बेंड्री वेटरनरी डिपार्टमेंट श्री मानव घोष son of Prahalad Ghosh, village Khannabari, Orainari, Bogribari, Kokrajhar. Ang bitangko khaulaina negedda Sri Manav Ghosh moi tekhetok onurodh janaisu ahi jate bota pradan kore teo paise successful entrepreneur in dairy farm category moi Dharma Narayan Das Honorable EM tekhetok moi onurodh janaisu bota pradan korar babe Etia moi অনুরোধ জানাবো বিচাৰিছো শ্ৰী বিজয় সেস son of Thomas Ses Kolbari post office Kalpani Bazar Baksa তেওঁ পাইছে successful entrepreneur in piggery farm মই ধৰ্মনাৰায়ণ দাস ছাৰক আকৌ এবাৰ অনুৰোধ জানাবো বিচাৰিছো শ্ৰী বিজয় সেস son of Thomas Ses, village Kolbari, post office Kalpani Bazar, Baksa. Dhanyabad. Shri
Deepak Das, Senior Assistant cum Accountant in the Office of Director of Animal Husbandry and Veterinary. Shri Deepak Das, Senior Assistant. Moi tekhetok onurodh janabo bisarisu. Ahi bota pradan koribor grohon koribor babe. Dedicated Employee Category paise teo Shri Deepak Das. Moi Rakesh Brahma, Honorable EM Sarok onurodh janaisu. Nai bole Saikhong Basumatari mata MCLA. Moi Saikhong Basumatari MCLA Sarok onurodh janaisu bota pradan korar babe. Tourism Department, Manas Maujigendri Eco-Tourism Society, Kamar Deisa, Lakhi Bajar, Baksa. Representative Mr. Mohindra Basumatari, President ko ang khawlaina nigidang. Oh, sorry. Okay. Sorry. Ang Dania, Miss Julima Deka. Julima Deka, Chairman. Green Trek and Adventure. Best Adventure Promoter, Bitanga Mundang. Sojol Singha MCLA. Sojol Singha MCLA, ang bitangko khawlaina nigidang. Miss Julima Deka, Chairman, Green Trek and Adventure, Tonushri Cyber Zone near AGV Bank, Goreswar, Tamulpur. Miss Julima Deka. Sojol Singha MCLA Sarok Moi Shri Manmohan Nath, Social Worker. Moi tekhetok onurodh janaisu ahi bota grohon koribor babe. Shri Manmohan Nath, Village Masua, Post Office Kathalpara, Baksa. Julima Deka, Chairman, Green Trek and Adventure. Bota pradan korise amar Sojol Singha MCLA. Shri Manmohan Nath, Village Masua, Post Office Kathalpara, Baksa. Teo Social Worker Category paise. Moi tekhetok onurodh janaisu. Prabhat Basumatari, Honorable MCLA, tekhetok moi onurodh janaisu bota pradan korar babe. Manmohan Nath. Shri Manmohan Nath. Prabhat Basumatari MCLA sare bota pradan korise. Hokolue hat sapori di adorani janabo. Miss Bhautina Mushahari, AIET Office, Ward number 8, Maiderkhoro, Kokrajhar. Moi tekhetok onurodh janaisu. Deepak Moore MCLA, Honorable MCLA Sarok moi onurodh janaisu bota pradan korar babe. Deepak Moore. Amar majot ahi paise hi Miss Bhautina Mushahari, AIET Office, Ward number 8, Maiderkhoro, Kokrajhar. Next. Tar pisote ase Srimati Anju Rani Brahma, Supervisor Kokrajhar ICDS Project Bagansali, Ward number 6, Kokrajhar. Srimati Anju Rani Brahma, category very sincere, disciplined, hard-working employee of ICDS Project Kokrajhar. Pavitra Kumar Boro, moi tekhetok onurodh janaisu. Honorable MCLA Pavitra Kumar Boro, moi tekhetok onurodh janaisu. Srimati Anju Rani Brahma, Supervisor Kokrajhar ICDS Project. Department Sericulture,
মই মাতিব বিচাৰিছো শ্ৰী Anderson Sangma, a progressive silkworm farmer, category paise. Shri Anderson Sangma, son of Labit Marab, village Kumguri, post office Nayak Gaon, Kokrajhar. Hemonto Kumar Rabha, honorable MCLA Sarok Moi Onro Jonaisu, bota pradan korar babe. Moi Shri Anderson Sangmak অনুরোধ জনাইছো আহি বটা গ্রহণ কৰাৰ বাবে ধন্যবাদ a progressive silkworm farmer category পাইছে তেওঁ আখাই খবনানি জিনি খেপছে সিৰি জাথৰবাই মাথে Shri Ghanakanta Brahma, son of Akhil Chandra Brahma, Bhauraguri, Patgaon, Kokrajhar, a progressive eric cut cocoon farmer. Bitangko ang stage of Pinane, Bantako Lampini Takai Kaulai Bai. Rajiv Brahma, Honorable EM Sarko, Honorable MCLA Sarko ang Kaulai Bai. Rajiv Brahma, Honorable MCLA Sarkoang Kaulebai. Agriculture Department, Shri Upen Boro, CEO Panbari, Bodofa Agro Organic Cooperative Limited, Village Panbari, District Chirang, Best Farmer Producer Company. Bitang Upen Boroko ang Pinane